तेबे आपको स्वागत जनाऊँगी आपर प्रिय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन को बंधु मैंने देखु बहुत सारा इनफॉरमेशन अच्छी विशेषकर गतकाली आपड़ी देखिए जो एसएमई बा स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंटर मिनिस्टर नित्यानंद गंडों सहायतार जो बैठक बसी तो से बैठक में जहाँ निष्पत्ति नियाई से विषय आपको जनइबी विशेषकर 4580 जो टीजीटी रिक्रुटमेंट अच्छी से विषय में डिस्कसन करवा कि पूर्व वर्तमान समय गोटे बहुत बड़ न्यूज अपडेट गतकाली आपको कही जो ओटीईटी परीक्षा फी ह्रास करने को दाबीपत्र आज संवाद पेपर आर्टिकल आपरे ये क्लीयरली देखूँ ओडिशा टीचर इलिजिबिलिटी टेस्ट बा ओटीईटी परीक्षार जो आपंकर वर्तमान समय आवेदन बढ़ा जाइए पूर्वर अन्य जिले जो परीक्षा होता तो निज जिले में परीक्षा सांग को ओटीईटी जो परीक्षा फी को हठात एत वृद्धि करदेवा गरीब बा मध्यवर्ती पिलामानंक गोटे बहुत बड़ असुविधार सम्मुखीन होती तेणु ओटीईटी फी कमाइबा जो दाबीपत्र दी जाइए आपको सीधा सड़क देखा देखूँ कटक एडिशन आप पाइपर 25/6 ये रही न्यूज अपडेट ओडिशा कनिष्ठ शिक्षक आशायी संघ पक्षर बा ओजेटा आपने जानती ओडिशा शिक्षक योग्यता परीक्षा बा ओडिशा टीचर ओटीईटी 2024 आवेदन शुल्क बा फी ह्रास करने उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड सभापति को एक दाबीपत्र प्रदान कर जहाँकि आपने देखिपे दाबीपत्र दि जाए बीएससी ऑफिसर को जे ओटीईटी आपंकर जहाँकि मार्क एवं आपने जो देखिए ओटीईटी जहाँकि आपंकर आवेदन फी को कमा जाऊ एथिरे आवेदन फी अधिक थिबा संघ पक्षर अभियोग होइछि विगत दिन में सरकार गरीब आशायी मानक पई समस्त परीक्षा फी छाड़ करने सह कौन आवेदन शुल्क नेउ नथिले मात्र ओडिशा टीचर इलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 जो फी धार्य कर खूब अधिक बोली संघ पक्षर कहुई तेज आर्थिक अनग्रसर पिलांक क्षेत्र में धार्य शुल्क पैठ कर आवेदन करने बहुत समस्या करुच्ची एभली स्थित में राज्यर बहु गरीब मेधावी छात्र छात्री ओटीईटी परीक्षार वंचित रहिबे बोली संघ पक्षर कहुवा सह उक्त फी ह्रास करने को बोर्ड सभापति निकट में निवेदन कर किंतु जदि आपने देखिए बोर्ड सभापति जोटा कहते आपने जानते काली जानी जे प्रकृत में राज्य सरकार जमी निष्पत्ति ने से अनुसार ही आम चलू वी आर जस्ट लाइक एन ऑटोनोमस बॉडी आम केवल मात्र तेणु आम निज जिले ही परीक्षा करूँ जोटा कि अन्य जिला को जाइए पाखापाखि 1000-2000 टंका खर्च होता ता परिवर्ते जो ओटीईटी परीक्षा फी वृद्धि कर किंतु सुचारू रूपे स्वच्छतार सहित विथ ट्रांसपेरेन्सी आम निज जिले में परीक्षा करी पिलामानंको केमिति जहाँकि भलरे भलरे परीक्षा सारू से विषय में आम पदक्षेप नौछु तेबे भी निश्चित रूप से संघ तरफ एभली गोटे जहाँकि पदक्षेप बहुत गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप समस्त को साधुवाद एवं बहुत बहुत धन्यवाद अटे तापर देखो आउ गोटे नोटिस आपंकर से ओटीईटी रिलेटेड अच्छी आम आलोचना करवा एसएमई बैठक विषय देखो ओटीईटी 50% बढ़ी आवेदन फी ओडिशा शिक्षक योग्यता परीक्षा ओटीईटी आवेदन फी बढ़ी पूर्व वर्ष तुलन में प्राय 50% वृद्धि पाई 2 वर्ष पर विज्ञप्ति बाहर और मोटा अंकर आवेदन फी धार्य करने को नहीं आशायी मैंने असंतोष व्यक्त कर सामाजिक गणमाध्यम शह शह आशायी आवेदन फी ह्रास दाबी करुँच आप देखिए ट्विटर पेज में जहाँकि दाबी तेज सूचना अनुसार ओडिशा टीचर इलिजिबिलिटी टेस्ट जो 24 तारीख आवेदन आरंभ होती अनुसूचित जाति जनजाति वर्गर पिलामानंकु गोटे पेपर पर आवेदन करिया को पड़ुछि 600 टंका अन्य जदि रहिले आपनकर यूआर कैटेगरी पाई रही 900 टंका दुईटी पाई आपण माने जानती 1400 टंका तेणु सामाजिक गणमाध्यम आशायींकर तीव्र प्रतिक्रिया यथाशीघ्र ओटीईटी आवेदन फी जहाँकि कमा जाऊ तापर जदि देखिए देखंतु गतकाली आपको नोटिस देखी आज पेपर आर्टिकल देखिपारे जो 4580 अवसर प्राप्त शिक्षक नियुक्ति हेबे जो थी कि शिक्षक नथिबा स्कूल को दिज्व अग्राधिकार जेहेतु शिक्षक समस्या अच्छी रेसीओ अनुसार टीचर नहांती गुणात्मक शिक्षा पूरण हो पारना किंतु देखो मैं आपको देखा दूसरी जे स्कूल शिक्षा को दिज्व अग्राधिकार व गुरुत्व श्रेणीगृह में जपरी शिक्षक अभाव पाठपढ़ार कौन असुविधा न हुए से ध्यान दिज्व एथि स्कूल नियुक्ति हेबे अतिथि शिक्षक व गेस्ट टीचर मोर 4580 जन अवसरप्राप्त शिक्षकों को पाठ पढ़ाइबार नियोजित कर विद्यालय गणशिक्षा विभाग एक विज्ञप्ति प्रकाश कर राज्यर समस्त सरकारी पूर्ण अनुदान प्राप्त ब्लॉक ग्रांड हाईस्कल और संस्कृत टोल अतिथि शिक्षकों को नियोजित कर 2025 मार्च जाए एमाने नियोजित हेबे खाली पदवी पूरण न पर्यंत अतिथि शिक्षक पढ़ाइबे विभाग पक्षर जारी होता स्वतंत्र गाइडलाइन अनुसार चलित 2024-25 शिक्षावर्ष में अतिथि शिक्षक नियुक्ति किंतु ये जो अतिथि शिक्षक नियुक्ति कथा कहुच्छी बर्तमान प्रश्न आसूची जे अतिथि शिक्षक जो नियुक्ति हेबे किंतु प्रकृत में बीएड बा आपंकर जदि देखिए डीएलईडी करी पिला माने ओएसएसटीटी ओटीईटी क्वालिफाई करी बहुत दिन है पिला माने बसिजंती किंतु नुआ पिला सुजोग न दे जहाँकि क्या मेंचाए क्या केंचाए कथा जो कहुच्छी तो केते जो युक्तियुक्त ताहा वर्तमान समय प्रश्नवाची सृष्टि होती विशेषकर देखिए गतकाली आपंकर एसएमई जो बैठक बसी आपको देखा देखो प्रेस विज्ञप्ति आपको कम्युनिटी देती तो जी कि रही वर्तमान शिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड से समीक्षा करते स्कूल शिक्षार मान वृद्धि करा कथा कहते
କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏତେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛନ୍ତି ଏତେ ବର୍ଷ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ନ ଦେଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା କେତେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ତାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବିଜେଡି ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା, ଆଜି ବିଜେପି ସରକାରରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଆସେସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ସଫ୍ଟୱେୟାର ବିକାଶ ହେବ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ, ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଦିଆଯିବ ରୂତର ରୂପରେଖ, ଏହିସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ରୂପରେଖ ଦିଆଗଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବା ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇନପାରୁଛି, ନୂଆ ନୂଆ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସିଟି ବିଏଡ଼୍ ପାସ୍ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ନିଯୁକ୍ତି ନ ପାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାର ମାନ ବୃଦ୍ଧି କଥା ଯାହାକି ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଯିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରିଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେଣ୍ଡିଂ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକ ମରୁଡ଼ି ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ 4580 ଜଣ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅନୁମତି ଦିଆଗଲା, 2025 ମାର୍ଚ୍ଚ ଯାଏଁ ପଢ଼ାଇବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହେଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 4580 ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ 6025 ଆପଣଙ୍କର LTR ପଦବୀ ଆସିବା ଥିଲା ସେ ନିଯୁକ୍ତିକୁ କାହିଁକି ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ? କାରଣ 6025 ଯେଉଁ LTR ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ସବୁ ପିଲା ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ପ୍ରତିଟି ପିଲା ଯାହାକି ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ କେମିତି ପଢ଼ାପଢ଼ି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛୁ। ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ଅଲ୍ ବିଏଡ଼୍ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟସ୍ ହୁ ହେଭ୍ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେଉଁ LTR ପଦବୀ ପାଇଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅତିଥି ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି ତାହେଲେ LTR ପଦବୀ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କାହିଁକିନା ଯଦି 4580 ପାଖାପାଖି ଯଦି 5000 ଆପଣଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ ଦିଆଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆଉ 6025 ନିଯୁକ୍ତି କଥା ହୁଏତ ସରକାର ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ନପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 6025ଟି LTR ପଦବୀ ବିଷୟରେ ସରକାର ଦୃଢ଼ ମତବଳ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଇ 6025 ନିଯୁକ୍ତି ନ ଦେଇ 4580 ଯାହାକି ଅତିଥି ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଆପଣମାନେ ଜଣାଇବେ। ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ 60,000 ଠିକ୍ ଅଛି, 60,000 ଆପଣଙ୍କର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି କ୍ଲାସ୍ 1ରୁ ଆପଣଙ୍କର +2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ 9 ଆଉ କ୍ଲାସ୍ 10 ପାଇଁ ଯେଉଁ TGT ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଯଦିଓ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରିଛି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବହୁତ ସାରା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି। ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଇପାରେ, ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ଯେଉଁଟା ହାଇସ୍କୁଲ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲରେ ହେଇପାରେ। ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିଛ ଯଦି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ସରକାର ଇଣ୍ଟେନସନାଲି ଯାହାକି ପୂରଣ ନ କରି ଅତିଥି ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜୁନିୟର ଟିଚର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ସରୁ ସରୁ ଏଗେନ୍ ଆପଣଙ୍କର JTS ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି। ଏବଂ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁମାନେ ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ ସାର୍ ହାଇସ୍କୁଲ ଆଉ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସିବ ନା ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ହାଇସ୍କୁଲରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ପୁଣି ଥରେ। ଆଉ LTR ପଦବୀ କଥା ଏବେ କିଛି କୁହାଯାଇ ନପାରେ, ଯଦି କିଛି ଅଫିସିଆଲ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଫିନେଟଲି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି। କିନ୍ତୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ କହିଛି ଯେ କରତ କରତ ଅଭ୍ୟାସ କି ଜଡ଼ମତି ହତ ସୁଧାନ, ରସ୍ତେ ଆପଦ ଜାତକେ ଶିଳ୍ପର ପରତ ନିଶାନ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମେକ୍ସ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ପରଫେକ୍ଟ। ତେଣୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆଉ ଏଇଭଳି ସବୁବେଳେ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଜେନ୍ୟୁନ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟେବଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଗେଷ୍ଟ ଟିଚର ବଦଳରେ କେମିତି ନୂଆ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇପାରିବ, ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ମେଧାବୀ ପିଲାମାନେ ଆଜି ବସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ। ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।